6 km jugozapadno od grada Skiathos ili na oko 8 minuta vožnje automobilom još jedna od plaža Skiathosa koja se često nađe na top 10 listama ljubitelja ovog prelepog ostrva. Do plaže direktno možete automobilom, a ako poranite, možda se parkirate i u hladovini. Oni koji dolaze gradskim prevozom izlaze na stanicama broj 13 ili 14, odakle imaju još 800 metara hoda ili nešto više od 10 minuta. Naziv plaže potiče od grčkih reči Vromos i Limnos, što bi značilo prljavo jezero, a potiče od obližnjeg slanog jezera koje se nekad nalazilo u blizini plaže. Danas to više liči na baru. Iako ime može da sugeriše suprotno, plaža Vromolimnos je danas poznata po svojoj lepoti, zlatnom pesku, a pre svega po kristalno čistoj vodi. Vromolimnos plaža je dugačka oko 300 metara, a široka i do 30 u pojedinim delovima. Sitan pesak na plaži se pretvara u sitniji šljunak na ulasku u vodu, negde i sa nešto krupnijim kamenjem, a onda nakon par metara opet nastavlja najsitniji pesak na morskom dnu. Ulazak u vodu je postepen, a plićak traje i do 20 metara od ulaska. Plaža ima dva kafića koji brinu o čistoći plaže koja je bila na vrhunskom nivou sada u predsezoni. Cena za 2 ležaljke i suncobran se kreće od 20 do 30 evra u zavisnosti od reda do vode koji izaberete, a cenovnik nismo slikali jer ovi kafići još uvek nisu bili otvoreni. Na plaži Vromolimnos ima i dosta slobodnog mesta za vaše suncobrane i peškire. A ako poranite i imate sreće, suncobran vam i neće trebati jer smo ovde pronašli jednu od boljih hladovina na Skiathosu. Kabine za presvlačenje i toaleti budu u okviru beach barova, a ovaj javni je baš u lošem stanju.
plaža ima spasioca, a u sezoni tu je i ulaz za osobe sa invaliditetom. Još jedna plaža na Skijatosu ne samo da posjeduje, nego i ispunjava kriterijume nagrade Plava zastava. Za sve nas koji ne volimo da smo statični na plaži, postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Nisam ispitao, ali je očigledno ovaj levi deo interesantan za ronioce. A tu je i odličan teren za odbojku na pesku, koji bude instaliran u sezoni na ovom mestu. Ovaj plantonski mol u sezoni bude montiran kako bi taksi i turistički brodići mogli da pristanu na obalu, ali sam siguran da ga gosti plaže koriste i za skakanje u vodu. U krajnje desnom delu možete uživati i u jednom odličnom restoranu, koji je takođe u pripremi za sezonu. Snimajući dronom, zapazili smo i ovaj luksuzni smeštaj na uzvišenju iznad plaže, a ono što je bitno je da u pozadini plaže postoje smeštajni kapaciteti i za nas sa nešto tanjim novčanikom. Ovi smeštajni kapaciteti su interesantni jer izlaze na dve plaže. Pored Vromolivnos plaže, sa desne strane im je plaža Holios. Najčešći negativni komentari o plaži Vromolivnos na internetu su da je prevelika gužva u sezoni, što je i normalno jer opet ima i dosta komentara da im je ovo omiljena i najbolja plaža na Skijatosu. Po našem mišljenju, posle Kukunarijes, ovo je najlepša plaža na Skijatosu.